ipa-impeach for the second time, 125 million. Pero ang daghan kay accusations ni adtong trillions nga nawa under nga naigo na sentro sa Office of the President isip authority og Office of the Speaker og mga congressmen nga daghan kaayong gi-accuse nga nidawat og mga malita, di gyud nila hisgutan. Anomalya aning corruption sa kwarta, ato ka sa ning hisgutan para mahimot ang impartial sa atong status kaysa matas mga tao ra ba kurakot kaayo ang daghang mga congressmen basin unya ang atong desisyon matawag nilang impartial kay in favor sa atong kaugalingon kay gipang-accuse ba sad ta gi out of order. Garbo sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod. Ang garbo, kung mauna gani inay basihanan, mahimotang mapahitason. Kung gusto natong patyon ang garbo, ilisa na natong saman pagka mapaubsanon, humility. Ang pagsulti ni Jesus na ayaw patawag og magtutudlo, ayaw patawag og amahan, ayaw patawag og pangulo, pasabot sa atong hunahuna dili ta mangandoy nga kitay tigtudlo, nga kita maoy authority isip amahan o pangulo. Ayaw gyud paghunahuna ana. Munay gusto niyang wag tangon. Kaya kung maghunahuna na gud ka nga ikay tigtudlo, adi jud ka mosugot tudluan. Kung ikay maghunahuna nga ikaw maoy leader, adi jud ka mosugot badlongon. Di ba? Kaya kamo mga ginikanan nga ni adinhi or mga apuhan. Unsa man in relasyon sa inyong anak o sa inyong apo, unsay inyong tan-aw sa inyong kaugalingon, magtutudlo o tudloanan. Oy. In relasyon ba sa inyong apo o sa inyong anak, unsay tan-aw niyo sa inyong kaugalingon, magtutudlo mo o tudloanan? Magtutudlo no? Mga buangon mo. Di man mo musugot tudloan sa inyong apo. Di ba? Kinahanglan musugot sa tagtudluan. Pwede sad og equal lang magtinudluay ta. Unya kung ang usa ka tawo mahimo na ganing mapahitason, dili na sad siya mahimong maayong pangulo, maayong amahan ug maayong magtutudlo. Mahimo siyang ngilad nga pangulo, ngilad nga amahan ug ngilad nga magtutudlo. Sa ato rong mga leader sa nasod, kinsa man ang maayong pangulo, magtutudlo ug amahan sa nasod, ang mga Marcos Group, ang mga Dutertes Group o mga Pinklawans Group. Secret. Kana ato nang una-hunaon. Nya ang maayo kunong pangulo, maayong magtutudlo ug maayong amahan, butang ta sa katilingban o sa pamilya, kana kunong mutabang pagpasan sa mga palasunon. Pasabot og unsay gikinahanglan sa katawhan, ilang paningkamutan na matubag. Kinsa man sa atong naagian nga mga pangulo nga mutubag yun, na ningkamot yung mutubag sa panginahanglan sa maanang sweldo nga i-increase, mga libre nga tuition sa mga estudyante, nagtukod yung daghang mga classrooms para sa eskwelahan, naghimog daghang mga farm to market roads, mga bridges nga nag-connect og mga islands, nagpa-increase sa mga pribilehiyo sa katawhan sa maanang passport, kanang lisensya,
Kinsa man kaha, mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Kana, pamalandungan tana. Kinsa man sad nila ang nagpahayahay lang, kanang nanguha yung daghan kayong kwarta, nga nakapatpubrig yung maayo nato, nga ang gikuha mga bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Nagahiring na ron sila sa impeachment ang sana Committee on Justice sa Kongreso, gahiring bahin sa impeachment sa Vice Presidente round 2. Kay round 1 man tos una last year, karon round 2. Naay usa ka congressman nga ni-appeal niingon ato ning i-declare nga lack of substance. React dayon hastang chair. Sa taon sana ilang isulti ana, inigsulti nga I like to propose ana sana ilang isulti ay objection, Your Honor. Mo na dayon mo object. Pilay ilang gi susi karon nga anomalya sa Vice Presidente nga ilag yung ipa-impeach for the second time, 125 million. Pero ang daghan kay accusations ni adtong trillions nga nawa under nga naigo na sentro sa Office of the President isip authority og Office of the Speaker og mga congressmen nga daghan kaayong gi-accuse nga nidawat og mga malita, di gyud nila hisgutan. Dihay usasan nga ni-propose nga daghan kay nato dinhing mga congressmen nga gi-accuse niining maong anomalya aning corruption sa kwarta. Ato kasan ning hisgutan para mahimot ang impartial sa atong status kaysa matas mga tao ra ba? Kurakot kaayo ang daghang mga congressmen. Basin unya ang atong desisyon matawag nilang impartial kay in favor sa atong kaugalingon kay gipang-accuse ba sad ta gi out of order, di ta na hisgutan kay mga igo man ta ana murag inaana bang pagkasulti ang ato ra yung hisgutan kani ra yung sa Vice Presidente kanang ubang kwartang nangawa sa nasod nga trillions. Kung mga igo ana ang presidente, maigo ana ang Congress, maigo ana ang Senado, ayaw na naghisguti. Kini lang yung sa Vice Presidente kay mao gyud ni ang model sa dagkong korupsyon sa atong nasod. Sakto ka na? Kamo sakto ka na? Secret. Mailhan man anato kung sakto na makapagaan sa atong gibate. Pero dili gani, musamot atong gibate. Musamot kamahal ang gasolina, punan pag yun aning gubat ron sa Middle East. Mao gihapoy gigamit nila diha, garbo. Isa pader, naingon akong grupo pader, padung na nig Third World War, nako, sobra pa, basig end of the world na gini. Wala pa doon, simbako na, may rasag mo in ang world. Mangandam na lang ta ni, magtinarong na lang ta. Sige, lingi ay mong tupad. Na okay na nimo matapos na ang tanan. Na ba? Na okay ra nimo matapos na ang tanan. Mao na niingon ang Ginoo diri ni propeta Isaiah sa unang pagbasa nga panghugas kamo og hinluin ninyo ang inyong kaugalingon. Hunong na sa pagbuhat og dautan, buhata na ang maayo. Mag-usab unta ta gusto man katang mahunong ning gubat, magbag-o ta. Sugod sa kinatasan, hangtod sa kinaubsan. Ikaw niya pala og di sila magbag-o, pagbag-o na lang diha. Sugdis imong kaugalingon, magbag-o ta, di na ta magpataas. Di na ta magsigig panugo. Nya masuko ra bagyog di sundon. Ang kwarta dili mo'y makalipay. Hatag na, itabang na. Unsa may makalipay nato ang Ginoo. Ug kanus aman talipayon sa Ginoo kung kita
muhatag yun og pangalagad nga mapaubsanon ngadto sa uban. Matod palagi sa Ginoo, ang sukdanan nga inyong gamiton sa uban, mausad na ang akong sukdanan para ninyo. So kung maningkamot ang lipayon nato atong isig katao, kita sad lipayon sa Ginoo. Karon kanang anang nangawat ro natong kwarta nga trillions ang gikawat, nya ilang giapod-apod, panood og malita, gipanood og mga sana ikubag ba to unsa to nga mga bag. Wa na ron sila kalinaw. Dagko kay na sila balay, napa na sila mga mansions, napa na sila mga sakyanan, mga sports car, putindaghana, pero ang ilang mga kasing-kasing murag torture adlaw o gabi 24/7. Natanawa ilang mga naong na nagkaga. Bati na kay sila naong eye bags pay imo perting dagkuag eye bags. Tanawa nang wa mangawat, way mga kwarta, pero ang mga naong mo smile, purting nindota tanawon sa smile, ma-attract bong mga tao. No. Kinsa maron nga magsuroy-suroy sa atong nasod nga murag ang mga tao mudugok, Marcos, Duterte o Pinklawan. Secret. Tanawa lang sa social media. Ngano man, kanang dugokon sa mga tao nangalagad na, kanang ibaliwala sa mga tao nangawat na. Ngana. May manggugwa sila masakpi. Kani manggong mga kawatan, iniglihay nila, nagtuo sila guwa masakpi. Hibaw masako nga kana sila, nahibaw naman na sila nga ang matas mga tao nakasakop naman nila. Pakaron ingnon to the max. Tanawa na inyo mga bana o nga mga bit nya nasakpan na nimo nya di lang yapon mo angkon. Tanawa ang mga naong malipayon di ay. Di ay. Hasta na mga asawa nga mga bit nya nasakpan nas bana nya di gyud mo angkon. Di na malipayon ay magkusmod ang naong ana. Labi na gyud na talk of the town na. Samot na gyud matok of the nation na ikaw nangawat, ikaw kawatan, nga i-post na ka sa social media 24/7, daghan kay mag-post sa social media, magsigig ingon kawatan ka, unya kunuhay kamosad kay authority man magsigig ingon wa ko mangawat, nya adto ka magsigig pamasangil sa lain, pero ang tanang tudlo nagsigig ingon kawatan ka. Luoy kay kana eh. Di ba? Di na ma-imagine na to. Inana. Magsigi kag panagang ba? Sige kag hapak og lapok 24/7. Sige kag panagang kapuyaan ano? Hilingay mong tupad. Ingna kawatan ka? Ingna kawatan sa ka? Ay, dagan kayo nato kawatan. Napa man gani gitawag og kawat sa atubangan. Unsa man ang kawat sa atubangan? Ako lang ning hisgutan ang pipila kanang manindas karsada. Imong gikawat ang lugar. Mo parking sa public road. Gikawat na nimo atubangan pagis publiko. Di ba? Kabantay mo ana. Mo parking ka sa public road, gikawat na nimo. Maninda ka ana yung karsada mismo. O ana gikawat na nimo. Mao na gitawag og kawat sa atubangan. Kay public use man na imong gihimong private use. Naidaghan na to ana manimba gani ng uban.